I love you so much. Say good morning. Say good morning, iha. Ayan po guys, mayong buntag. Today is June 1, 2026. Say good morning. Say good morning to your viewers. Say good morning. Kagwapos kong anak sa kamera, oy. Say good morning to you viewers. Ina guys, samahan nyo po kaming magsasayaw ngayon ni Mama Lisa guys. Good morning to all. Ayan po si Papi guys. Gwapong gwapo si Papi guys. Oh. Ready na kaay si Papi guys nga magsayaw. Miss ka kuan guys. Oy sa bunta guys. Sige an ko kes ni Papi guys. Gwapo kay kong anak. Say good morning. Hiyo anak. Say good morning to your viewers. Say good morning. Say good morning to your viewers. Sige na, ina guys, samahan nyo po kaming mag-ehersisyo ngayong umaga guys. Wala pang kain si Papi guys. Pakakainin na nako guys, oy. Sus, ay gikapoy naman is Papi dayon guys, oy. Gigutom na ka anak. Magsayaw ta anak. Unsay itong sayawan anak? Magsayaw kami o cha-cha. Ni Papi, magsayaw, mi cha-cha. Ni Papi, magsayaw kami o cha-cha. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Magsayaw, mi cha-cha. Cha-cha-cha. Magsayaw, mi cha-cha. Ni Papi, kuracha. Lambada, lambada. Kuracha, kuracha. Magkis ang bata. Kay nabuyok-buyok. Si Papi, Papi, nabuyok-buyok. Bata nga bata, paray gong mama. Nabuyok ang bata, porting buyok ka. Grabe ka buyok, buyok nga bata. Puerting buyok ka, buyok nga bata. Puerting buyok ka, buyok nga buyok. Ang buyok nga bata, buyok nga bata. Ang paray ni mama ka. Magsayaw kami, Papi. Magsayaw kami, oh cha-cha. Lambada, kura, cha-cha-cha. Magsayaw, Miss Papi. Lambada, kura, cha-cha-cha. Magsasayaw kami. Lambada man o kuracha. Kuracha nga cha-cha. Cha-cha-cha. Kuracha cha-cha. Kuracha cha-cha-cha. Cha-cha. Magsayaw kami o cha-cha. Kuracha lambada. Magsayaw kami o cha-cha. Lambada kuracha. I love you so much Pangga. I love you so much ma. I love you so much anak. Ayaw anak. Sos asos pinanggang mama. Kay grabe ka pinanggang mama. Kay paraygon nga bata. Pinagot nga naman gid ning bataan na oy. Sus grabe oy. Ayan po guys, tapos na po kaming nag-ehersisyo. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aming videos. I love you guys.